त्रिपुरा हास्टेव ताबो महाराजा 125 amendment no bill no tuye je home minister bai je kok lamangui tongmani norok ni BJP जनजाति मोर्चा नि बखक्ति हिंगे तामनि बागै 125 amendment bill no tui kok sajagyang 125 amendment bill no tui BJP जनजाति मोर्चा kok saya kok sawo BJP जनजाति मोर्चा नि bai आलोचना खै न 2023 BJP ni election manifesto 125 amendment ni kok no dajaka engke haifano tabu jehetu bharatborsho election paidrobba engke o bani byapare jong tabu janajati morcha rok abo chorcha khaidani jora kuri pung tongra kho tani kai election bo phaitama ba chini panchayat election o jorau phano tabu Tripura Mathani supremo tai chini bubagra o issue দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলনি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল রত্ন তাবু থানচা খাইয়াই আবো যে খাইনা নাই তংমানি আবো তো বেলাই কাহাম ও আমনি বিসিংতি খাইন তাবু চিনি বিজেপি জনজাতি মোর্চা রক ও ডিমান্ড খাইমান ন ও ডিমান্ড যেহেতু বুবাগরা ত্রিপুরা মথা বিজেপি আইপিএফটি অ্যালায়েন্স नि জরাবা বংনি বিসিংতি ফানো সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে যেতে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র আবু যদি থানচা খ্লাই ও ইস্যুনো যত বরক রকমি থানি যদি সবই কাহাঙ্কায় আবুনো ত্রিপুরা রাজ্যনি বিজেপি জনজাতি মোর্চা র যেটা সানমানি আবু আশীর্বাদ যত জায়গা থাংক্লাই মাহাই মা তংলে আউন বাগেন সুং চেং খামানি ন সুং শেষ খ্লাইনাই আমতুইয়া ताबो जों कयदिन सिगां खानायमानखा जे एडिसि नर्थ इस्टनि 10टा एडिसि त्रिपुरानि न खबैबो कगलाम सालायजागै दङ आंके तिनिनि साल होम मिनिस्टार बा अमित शाह बाय जे अपॉइंटमेंट दंमोनि आबनो ति ताबो बबाहाय नरकनि তিনি যে হোম মিনিস্টার বাই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট তংমানি 125 অ্যামেন্ডমেন্ট নতিয়ে আবত শুধু বুবাগরা সাইসুং মালাইনানি বা ত্রিপুরা মথানি সিমি ইস্যু তুই মালাইনানি বা বিজেপি জনজাতি মোর্চারকনি যে ওয়ান সুকমান থাং সগরি দেন হাইয়া অব হাইংখা আবনো চিনি তালিকা কাহাম চিনি কপাল কাহাম যে ই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট 10টা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল উত্তর পূর্বাঞ্চল o aboni ashirbat thang sogoi ka hangkai abo uniform kaisa development nai uttar purbanchal ni hinkai home minister bo hain wansuk thoto ba wansuk khai gotheu je yes sung borulenno alada sujug Tripura Mathana alada sujug ba edition Tripura ni edition alada sujug khasi hill no jointia hill no nani chakma hill district council no alada sujug hi hiawai এক সঙ্গে ইউনিফর্ম যেটি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম টি খাইগাঙ্গায় আব ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিব ইজি উত্তর পূর্বাঞ্চল নি বরক নং নিব সেন্টিমেন্ট আব কুসুক হাসেংলিয়া কারণ বরক সাইমান নং হাইনরি খাবলে কুসুক সাইমান ইয়েস যেহেতু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেহেতু কেন্দ্র সরকার জন্য হাই রিখাবা ই অবনন বাইনে সুং বসকাং সুং আবু মাননানি বসকাং সুং থাংমানানি আবুনি সিনি ইয়াখিলি হিनै সুংব থানচাকলাই কক সাইমানো ইকা আবনি বিসিংগয় আগে চুং সিউ যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্র হিন্দি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় রক হিন্দি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চুনো থঙ্গই তনিখা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় রগ্ন উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় রগ্ন মানে জঙ্গলি হিন্দু উত্তর পূর্বাঞ্চলের বড় রগ মানে চুনো দিল্লি পরে নানি ফানা তংনান ফানা চুনো কাহাম খুলাই কোনোদিন চুনো স্পেস লিয়া মকল খস নরক মকল চিকন নাই চুনো বেঙ্গে হিমানি দ ইয়া বড় কমাসক থানায় উত্তর পূর্বাঞ্চলনি যেটা নেগেটিভ ফিলিং টংমানি আবো বুবাগ্রানি বিসিংতি যেটা থাংফানো আবো ত্রিপুরা মথানি বিসিংতি থাংফানো বিজেপি জনজাতি মোর্চানি ডিমান্ড আইনটি খলাই যত জায়গা পিরজা কাহাংকাই আবনো চুংখাই আশীর্বাদ হাই চং মাথং তাও 125 amendment bill त्रिपुरानि स्टेट कैबिनेटआव पास खाइ हरमानि आर जागाव तामो तामो पॉइंट दं जे एदिसे आमचानि त्रिपुरा सारनि हामखायनि बागै आरो तो आलादा राज्य नै जेता सुजुग दं मानि आसुकुरिफोरना कासा कासि दंयो
aro rangni kok tongo hani kok tongo land right financial right nini aro nini political right nini language right heritage protection phane hindi nini oitijona protection claimani nini jeta tam hindi mane traditional jeta tangmani abone sokomoya khaidani mani karon sini traditional je tangmani abo buibai phai chung bodlok jakhakai sini borok aro soyang thang ka awni bagai no sini arbo ha sini samaj sini kok sini bumum laibuma jotta protection unani aro kok tong tabuk jung to nugui manka maharaja ni bisingtei north east ni je Tripura no khoboi 10 ta je ADC roknate koglam salaijakka Delhi obo salaijakka tabuk obono tuye thinango bobo haying no norok ni political je analysis bahai tabuk central government issue no tuye jodi approve khlai abo khangkai uttar purbanchali 10 ta district council rokno santuষ্ট khangkai north east santuষ্ট दिल्ली सरकार न जदि वांसगो बरनो इश्यू तुय बरनो अब लेडी नानी तिनिया खना हिनै जदि खलाइनानि जदि पॉलिसी ना खांकाइबा अब फाइनाइ साल उत्तर पूर्वांचल नि बरक र ताइबो क्राक स्टेप ना थथ खैमातम तान बागे हिकाय जों गुरखालेन्ड नि आरो गिला बरक बाय जेफ्रु कक सालायो जेनि जंतर मंतर chung thangru Tripuraland ni movement ba alada region movement ni agebo apru chung hino je Gurkhaland ni boro rok sau netaro pressure cooker pathori sangka hange gole thango powder thango kintu Delhi ni netaro ni bakha golia boni bakha asukrak ni sau ga awni bagai no uttor purbanchal sara bharatborsh ni meyamle आगे नि बररक जेबाबे फिलिंग खाइफानो ताबुकनि बीजेपी सरकार 2014 नि सिमी बंगनि फिलिंग किसे अन्य रकम है आंगनुगो आबनि बागैनो नेशनल हाईवे हिंदी लुक ईस्ट पॉलिसी हिंदी लुक एक्ट पॉलिसी हिंदी नॉर्थ ईस्ट तैसा रहनन हिमानि हिंदी डोनार मिनिस्ट्री नि बिसिन तैसा रांग रहनमान हिंदी जों जीवने फन वानसुक मैया त्रिपुरा राज्यव 6-7 टा नेशनल हाईवे कतर गन आबनि बागैनो अब त्रिपुरा सिमिया ननि प्रत्येकटा राज्य न नेशनल हाईवे बा चिनि और एयरपोर्ट कतर खलाइका और एयरपोर्ट तैसा मॉडर्नाइज खलाइका आसाम नि वो तैसा डेवलपमेंट खलाइ दम इ अबरक एज अ होल नॉर्थ ईस्ट न इंडिया गवर्नमेंट बा इंडिया जे सालक तंगरा तैसा फोकस मनी आंगनुगो 2014 नि जिबि आबो जदि कंटिन्यू खांकाय सिनेबो ताइबो डेवलप दाक्ति नमना है मातम जेमन ताबु रेंगुन नि सिमी डायरेक्ट निनि नागालैंड मिजोराम ति खै फायै ढाकावो थांगै ढाकानि फातरा तैसा थांना जा जे रेल लाइन खुबलाइ तंमनि इ अब तो चिनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बा एडीसी नि साका तुइनो फाइबले इ सुजुग रंनो सुमाननानि व्यवस्था अब लामा खलाइदि खाखंकाइबा अब सेंट्रल गवर्नमेंट न चिनि बागै तैसा सब कर्नर जनो तैसा हामजाकमनि आंगलुगता आगे निसले tabuk o je 125th amendment bill no tuye je asuk sanlai tongmani sara north east ni ADC rokno pheba chung kaisa juda ke nokha je Assam ni Bodo Territorial Council khlai rejakmani tabuk ADC Tripura ni ADC ni saipano bongnar daisa powerful abo haike tabuk ngui tong ge ADC no bo haike khlaijakno bahai ni wansuk mung Bonaro Bodo Territorial Council ba BTC umphano abo je 125th amendment khangkai abo bongni present condition ile taisa empowerment nai tan bagi hingkai tabu BTC jeta rimani Bodo Territorial Council jeta rimani abo bai borok koson ya muni bagan te tini borok movement khlai tong hingkai 125th amendment khangkai present BTC nisle tese empowerment unna bagin do boro aro participate khlai boro aro thango boro saro discussion khlai boro aso suggestion diu inkai issue
बीजेपी जनजाति मोर्चा त्रिपुरानि प्रदेश टिसिमी चेंगफानो इ अरनि सातराय मतम प्रत्येकटा उत्तर पूर्वांचली 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थांगलाय थांगाय खतितांबा ताबु बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बिसिंतुई 125 अमेंडमेंट इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी नि कावय अरनि कैबिनेट पास खायदिवय दिल्ली रहर फानो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खायै नोंनि एडिशन तैसे एम्पावरमेंट निनाय 125 अमेंडमेंट खायै नरनो तैसा जतनि राइट रिजांनाय हिने सामन अब तो नाटक गया आबनो लेरिना बागै जदि खलाय तंहांगाय कक सावै खलाया हि तंहांगाय अब खे नाटक नाय जेमन आंनो हामजागो हि सापनो हामजागमनि सामुखस खलायलियाता बुखुब बायका हामजागो हिंका बखा बायकाय हामजागियानि सामुं खलाय तंखा आमतिफानो उंखांगाय अब चायांनाय जेहेतु साकाबा कारण बीजेपी कक रेखाकै कक नारुगु मोदी कक रेखाकै कक नारुगु अमित शाह कक रेखाकै कक नारुगु अरुण त्रिपुरा राज्यनि आगेनि कचाम चीफ मिनिस्टर बरम गनां बिप्लब कुमार देवनि फुरुना अब पास उंथांगा ताबुकनि डॉक्टर मानिक साहब आबनि कुनि बिरिदिता खलाया हिंकै अरनि बर बिरिदिता खलायफानो उत्तर पूर्वांचलनि ताई राज्यरक बिरिदिता खलायाबले जदि बिरिदिता फाने जदि खलाय तंहांगाय उत्तर पूर्वांचलनि 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चुपचाप खलाय आसुक तंगलाक जदि 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जदि एक सुरे ताबुक जेमन बुबागरा आसुक दिवै एक सुर सालायमा जदि एक सुर सागा गाय और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऊपर अनेक सरकार निर्भर खलायो राज्य सरकार एडीसी डिस्ट्रिक्ट एडीसी नि त्रिपुरानि एडीसी ऊपर राज्य सरकार त्रिपुरानि निर्भर खलायो आरनि आसामनि 2-3टा निनि बोडोलैंड हिंदी निनि आरनि डिमा हासाव हिंदी एनसी हिंदी बंगनि ऊपर डिपेंड खलायो आरनि त्रिपुरा सरकार खासी जयंती गारो हिलनि और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि प्रशासन नि ऊपर निर्भर खलायो आरो मेघालय नि सरकार बरक जदि चुंकुरी हिके तिनिफान सरकार करे आउनि बागै न इ जिनिस न दिनाय खलायजांनाया इ जिनिस चिकन हिमांसुक जानाया आउन बागै न जत सब इंडिया नि इंटेलेक्चुअल राज्य नि इंटेलेक्चुअल समता म यस उत्तर पूर्वांचल नि 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थानचन खमाने नॉर्थ ईस्ट किसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंखा नॉर्थ ईस्ट बारकनानि बसकां आगंनानि जागावो बरक याखलि काखायनाय अभाय बररकनि खुनजुवो बखाव कादत ताबुक नॉर्थ ईस्ट नि 10टा एडीसी मिलिवै तुमुंग न पॉलिटिकली जदिनो स्टेप नाहार कांगाय थिनांगो ओइ जे त्रिपुरा सारकनि एडीसी आमचायो तंनाय लुकुरकनि बागै पॉलिटिकल बाहायिं न थिनांगो पॉलिटिक्स तो अब जानि जानि राज्य निर्भर खलायो किंतु कथां तंनानि डिमांड तो अब थांचा ताबु उत्तर पूर्वांचलनि जे 10टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जत त्रिपुरा मथाया बाक्साबा बीजेपी बाक्साबा आंचलिक दल बाक्साबा बंगनि आदरनि बदल 3टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एकटा स्टेट 3टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 3टा बदल फातंग मानो केवकाय मिक्स खलायै सरकार चालक तंगमाबो तंगमानो किंतु पॉलिटिकल पार्टी नि इश्यू अब हुंकाय ओ आरोनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि बरक रोगनि इश्यू से पॉलिटिकल पार्टी जसपान साइतम थं किंतु जुं जालंगमानि कथां तंगनानि जुं समस्यामनि अब हुंकाय जुं थांचा उमान कारण जुं आं आगेबो साव जे गनां हुंका मुइ काहाम मै माइसाव बिग्रा हुंकाय मुइ हामिया मै माइसाव ताकिसा जत नै बिग्रा हुंकाय ब माइ तुलि फन साव सामानि ताम साबासो माइसाव मायोके जुं थांचा मुइसे जुदा जुदा जुं उत्तर पूर्वांचल जे बुकुंबारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगनाय प्रॉब्लम ताम बसिनि सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिकली जुं उकलगो सुलजाक जुं नेशनल लेवल बै जुं समानताले पैरेलली जुं थांगमाया ओ जागाव इंडिया गवर्नमेंट जुनो नाहाना नांगो जुनो नाहारदि सिनि प्रॉब्लम ना सॉल्व फ्लाइदि जे दिल्ली आसुक तंगनाय नुंनो सॉल्व फ्लाइमानो जे नेशनल चाल नुंनो सॉल्व फ्लाइमानो जुनो सॉल्व फ्लाइदि आगेनि सिमि साफानो उत्तर पूर्वांचल न कैसाकै जंगली इलाका हैनै अब कैसा बुकुंबारा इलाका आरनि बरक रत्न जुं नायकलना नांगे हैनै फीलिंग नि बागन त तिनी उत्तर पूर्वांचलनि सिक्ला रसाव जुं इंडिया नि बरक या जुं नॉर्थ ईस्ट नि बरक से हैनै अनेक समय बरक साव
ओ जे सिलिगुड़ी ट्रिखलाई तक ततरा हाय दुरुक साचावै जों आलादा जों थानसाखलाई तंगनानै नै बाक्सा सालायमा खोनाव के ताबुक 2014 नि जिनि बीजेपी सरकार फाइमा हंकाय उत्तर पूर्वांचल एमन डेभलप खालामनो बागे फोकास खालायगा बीजेपी नरेंद्र मोदी बा जे राज्य ताबुक बीजेपी प्रशासन तंगो और नि बरर निश्चय नाटक खालाया बखाबायनो सामु खालायमान हाय आं नुगो याके तिनि नेशनल हाईवे ने नंबर बांगिया याके तिनि एयरपोर्ट नो मॉडर्नाइज खालाया याके तिनि बरक रत्न तेसा अपग्रेड खालायनो बागै निनि एडीसी बिसिंगो एक विलेज कमिटी वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना न हंकाय 10 टा निबिसि लाई आगे ताबुक 200 टा 300 टा उमाने आबने बडे कारण आवन बागैनो सुनो नेशनल लेवल निसिमी नॉर्थ ईस्ट ताबुक फोकस रिबनि जरा आगे वो हंकाय उग्रपंथी नंबर बकमा ताबुक 2014 निसिमी मोदी सरकार फाइमाने उलनिसिमी तुरुक लाई उत्तर पूर्वांचल उग्रपंथी बा चेनी अम्तै रेवोल्यूशनरी जेटा फाइटर हिमानी ओ अपने नंबर खसोई फाइ आउन बागैनो बखा नॉर्थ ईस्ट बाय दिल्ली नि लीडरशिप नि बखा मिलिखना हाय आं मा तंगो आबनि बिसिंगैबो आंतेबो साना मुसंगो पीएसआंमा आगे उत्तर पूर्वांचल नि सिबि नेशनल फिगर लीडर बो जेफ्रु स्पीकर नि बागै बो नॉमिनेशन निफ्रुवो बो बुइताइ उद्रो खायै अनकंटेस्ट बो स्पीकर उमले पीएसआंमा अम्ति पावरफुल नॉर्थ ईस्ट नि कुनु लीडर ताबुक चुम बेसी नुकजागिया तंगो जेनि किरण निजी सर्बानंद सनवाल तंगो का आवनि बिसिं फाना साधारण एमडीसी उंगय बुबाग्रा जेनि मथानी त्रिपुरा मथानी सुप्रीमो उत्तर पूर्वांचल बा नेशनल लेवल बीजेपी बाय जे लिंका के त्रिपुरा वो जेता प्रत्येकटा इलेक्शन फुरगो जेटा स्टेपिंग नि मानी जे यापरि नि मानी अब उत्तर पूर्वांचल निसिमी नेशनल फिगर लीडर मुइनन बगै ओ कैपेसिटी हेगाय जिनि बुबाग्रा तंगो गै बुइफाना 125 अमेंडमेंट नि नुहुनन बगै बुरुले नि मिसिं नुहुनमा खांगले खासी हिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिसिं नुहुनमा खांगले बिनि बिसिं देखलाय जत जाल सवै कायसा बुदुक सककायना जत जाल काविमा हाय कायसा कॉल बायना 125 अमेंडमेंट हिनाय बुबाग्रा नि मिसिं तुइ जत 10 टा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फाइगा हंकाय आबो कायसा उत्तर पूर्वांचल नि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगे रंनि कायसा माइलस्टोन हाय आं नुगु आवके बीजेपी नि बागै दा फायदा नाय पॉलिटिकली महाराज नि बिसिंतै फानो ताबो नॉर्थ ईस्ट नि एडीसी रंनो थुमसा खैमानके तैंके एडीसी ताबो जे 125 अमेंडमेंट बिल न बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बखाक्तै त्रिपुरा स्टेट ऑफ कैबिनेट पास खाइ रहरुंके तिनि ने हाइसाला आसक इम्पोर्टेंट इशू 125 अमेंडमेंट बिल न तुइ कक सालायनानि बागै तिनि अपॉइंटमेंट निचन कक तमा साइमानो जे अमित शाह बै मालायनानि नै नरकनि बीजेपी जनजाति त्रिपुरा नि गांके तामनि बागै सगैया आजागा ताम बागै मानजागि आंखा बीजेपी नि एडीसी नि बिसिंग हंकाय सीएम ईएमसी थांग हंगायबा बीजेपी बाय त्रिपुरा मथा एलायंस फाना बीजेपी नि कुनु एमडीसी रक ईएम रक उंया हंगायबा आबु फाना सगलियाना बा त्रिपुरा राज्य नि एमएलए रक बा मंत्री ट्राइबल वेलफेयर नि मंत्री न फानो तलांगियानि कारण न एक्सक्लूसिव लाबो एडीसी मैटर नै तलांलियाना बा अन्य राज्य रनिबो कुनु एमएलए मंत्री रक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि सगैयाना आंखाय जेहेतु डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि अब नुहुन काबा हाइफाना प्रत्येकटा राज्य वो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मिनिस्टर तंगो ओ मिनिस्टर न कायसा कायसा खलाई नुहुन का हंकाय जेनि 8टा स्टेट तंगबा जदि वो सिक्किमे तो एडीसी करै इंकाय इ 7टा स्टेट नि 7 जन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर रे थांकाय आरते वो कलरफुल आरते वो जुम याप्रि दाक्ति रागनानि याप्रि दाक्ति सानानि ताइसा उंखामुं हाय आं मातमने हायफानो उंगेसे कायसा नुहुनमान बायम तो हंकाय तो खतितामबा खति करे तबुक ओ जे त्रिपुरा नि स्टेट कैबिनेट 125 अमेंडमेंट बिल लाई थांजाक कसाम चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव तंफ्रु आपनो बिल पास खाइजाका ताबुक जे सेंट्रल 125 अमेंडमेंट बिल न तै जे कक सालाय जागै तंमानि अब ताबुक
Klaijaknani phasing thangi tongkha I hastini tabuk je tongnai chief minister abo ke bogora gosino hai ke ba abo hai ke tabuk tipra sarok ne bisingo o je samung udang no hai ke ba BJP Central BJP o je 125th amendment bill na rirno nang bahai wansok BJP Janajati Morcha ni bakhate abo সংগঠন তো সারাইজাক করে যেনি বিজেপি জনজাতি মোর্চা না তামুং নাই উংয়া ani ব্যক্তিগত ni je experience nga hai hinjago je 1982 je pro 6-7 schedule unna nai tomo 6 schedule bill je pro Indira Gandhi parliament put up lai apru congress ni pradesh president hinka Ashok Bhattais bo thangoi Indira Gandhi na thang saipong thui nai tai phone sung ADC kai sung gosai maya congress phanai Indira Gandhi bai dabrok jagai room ni khorma phaika himle hai khanao even CPM porjanto Nipin Chakraborty hindi Dasarath Singh hindi even tabung ni je CPM ka thang tong na rakhani hindi tatal sawitamo je 6 schedule ADC sung demand khlai ne kan approve CPM it is not possible it is not feasible to implement the ADC in Tripura in a borok andolon khlai tong approve not possible not feasible usang mai ne je pro parliament of bill pass leyang lahor ka hangai implement khlaina baun mang khamle tabu rajya sarkar phano Assam sarkar phano ba Meghalaya sarkar phano abo gosi aboi jodi Modi ji jabo abo ain pass khlai parliament Amit Shah ni bisingti khlai jade order sakai ka hangai bo chief minister no khomata tongnai ba ang gosi hangai awon bagino TJS ni नेतृत्व TSF TJS ni नेतृत्व 1982 7 शेड्यूल उंगोय 1985 6 शेड्यूल उंखा अब CPM कांग्रेस नि कुन भूमिका नि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस तै त्रिपुरा नि जे CPM नि कुन भूमिका थाइसा पकरि भूमिका तंग आरो केन्द्र नि कांग्रेस Indira Gandhi नि भूमिका तंग बरक नक बिसिंग नक नांगो बरक सर्वनाश उन थांनाय 1971 ang Bangladesh no chubawoi arani Hindu Bangalore no tubuoi tabu borok kamai thangse nai hine deba wansukha abhai wansugoi deba laite saklai ADC di likha ADC hinoi TJS andolon khlai hangai ADC hinoi jodi TSF TJS andolon khlai hangai ADC no demand khlai TSF TJS ni netaro onek borok thui thangmaikha borok jibono elected bo ungmalanglia borok ni ADC प्रशासन न borok ni bakhane moto khlaiba nuglanglia haipon bongni andolon bai chungtini muito ma khlayo Harinath Devon ma kathang tongkho nini angko kathang tongkho chini Vijay Kumar Rangkho tai chini Samacharan Nagendra Rabindra Singh joto thui thangmaikha borok onek andolon khlaika slogan asesim lage no 6 schedule no rest 6 schedule ma ekata rest se khlailie pho 6 schedule manai ulo borok taisa rest khlaiye taisa borok ADC ni empowerment ni bagai borok cheka awon bagai no kendra sarkar Modi Amit Shah jadi pass ledi ri bangkhang gai kuno pradesh ni kuno chief minister kuno cabinet ni khomata kori abo sung implement khlaiya ne awkhani kokthai ageni experience ni 1982 ni experience tabuk paithago am hake je sanmungo bulukrok ni phasingo kwbangma tamung nai wansukmung kwbangma ngai dong buskango bo election phai tongo panchayat election next sun koknama saimano December ke village committee election mai abo hai election buskang ni bagida am hai kero je samung tangjagi tong bo bahai nang wansukmung phirokmung bahai tabu public ba rajyobasi rok ni haste ni boro rok jodi wansugui tongo election phayo thango election gana simise chuno amtek lollipop funugo hine ke bu jodi wansuk tongkhang kai barbar 1949 ni jeni Kanchan Prabha Devi marjar umphron chimi jeni Pu Vijay Rangkhal 1988 agreement umani chimi ATTF agreement umani NLFT noinbasi agreement umani NLFT ni SG Subir Devarmani ungkong umani nini ATPL ni agreement umani
abo central government by state government agreement mani abo fulfill dong khaba jato umbaya ko ungyan bagani tin hayung ble ga awon bagani wai sabai no sum joto final unani ya ungya kai sum step by step chung agogoi mano ga awoni bisingoi bo je kono political party je kono sarkar je kono prashasan yes ang sakang saka amte khle ang decision nai phunuk nai ang bongno le diwoi leng diwoi o sinjono amisa thumajar ang thunai hingai o aboni jawab o je satok jaknai rokno ঠিক লাই জবাব আবো রিথং জরাতই যদি থুংজাগই লয় উঙ্গই বদ নুং সিয়া হংকাই নুং থুংজাগনাই আউন বাগিনো তাবু বুবাগরাবো আইপিএফ তিন এনসি দেবর মানে যে সামান্য মতে বন রিলিয়া বিজয় কুমার রাংখলনো যে সামান্য মতে রিলিয়া উঙ্গইনো আং সুইজাগই আকই আং অমতি খলাই তংগই হে থানজা খলাই তংগই মিলিবই আং আনো সারা নুংইয়া Punuk kena ba angsara nung bofak paya punuk kena tabu omti funugoi final salo bosara ngya zat I bungkoni riang sorna tindar mani ba 125th amendment bo boya khai ngya amti rok de wansuk tong antosia kintu kaisa kai kok asuna ang clear sawo rajniti khlainer netaro mungsa kim kiriya law lasia kaisa si kiru borok tamun kai bong chair kamanani bong khamata kamanani ingkai tamun ni bini chair tongsani bini chair ni tai waise sajana jora phaisani motokma jaga numpugna rumia ge numpugna rumia aun bagani hino tabu belai talika kaham BJP বিরোধী দল করি no hine mano Tripura motha BJP জনজাতি মোর্চা IPFT जे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खलाइनाय त्रिपुरा सारक त्रिपुरा माथाबाय आईपीएफटी ताई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी खलाइनाय त्रिपुरा सारक बीजेपी जनजाति मोर्चा से थानचांग खांकाय बो दाबी माया तंगनाय बासों अमति उमतुति बन्द जदि दाबी मानलिया खांकाय जों सुगिया बरक नै पब्लिक सुगिया नेतारक नै पब्लिक साननानै जेंसिनाय अफोरनि जवाब Tabuk je leadership khlai tong dare ang soho je leadership khlai tong dare thainai salnai chalai rok no jawab rinani nangnai awon bagai nang sawo buibai paijak yajak buibai thokok jak yajak buibai bokhrogo alkatara ni boi chaya sajak yajak buibai sini thokbai mihim yajak amti leader amti nung quality product leader le nung ngoi je man ang maya phana teke sagunai teke sagunai awoni bagai no ang ke no efficient competent leader rok phaikakai chau CPM ni tong hain khakai chaya CPM o jeborok sinai jeborok lekha kurung jeborok political conscious jeborok rajniti rungo jeborok ni experience tongo CPM ni bonotai candidate dilangya CPM ni bonotai buskango riya CPM rok bonotai kuno neta ses namnaya bono porda uklogo সংগঠন akoro himang boni jibona ses khlai kilu aboni CPM na hal hakikat hai edisi uduma sukna pondo kri CPM tago panchayat uncontest bangse thang candidate seri dai kri aun bageno tabu phainai salrogo je political party rok suknai borok samung suknai borok bofak pailai borok na bofak balia gaile nung bahek lai bofak tubnai no bolongni omti jora sakai suk tokha aun bagena ang nongni media nongni social media ni bisiti ang koina musum MDC MLA MP ungna bagoi simi politics to yapri man saya ba rang khana ni bagoi ang politics khana abu saya ni ka rabar bagan me business khlai pan khlai gai je jagao nungni ni right se sia je jagao nung mungse se sia nung sina se baki ko bunu phuruna le biang kai o abhai borok robai kai Sumbus kang agok maya jat abaino tabuk je Don Bosco Holy Cross St Paul Tripura University pore phainai gila borok sikito tongo sumto age kalai kiti kalai unko mane sumbus rungma tabuni sere te rungo o sere efficiently buibai paijak ya jat buibai bokrok mihimoi nung thungjak ya jat buibai lama korori jaya jat leader rok no ang nongni media ni bisiti sanam sugo
बहाय बरफ फाइथं बयबो तापायजाक